gandang tapik. Ang gandang umpisa ng Mylene Associates. 2-0 po. Uy, ang ganda. Uy, gandang pasa kay Kabiko. Yes, sir! Kabiko. Binigay kay number 3, Sarmiento. Shoutout kay number 6. Uy, kay ang Franz gandang Aquino ikot. and Kush Kingra na nasa likuran ko. Foul kay Pok. Hindi pa nahahanap. Oh, yes, sir. Ni Mario. Foul! James CN, flight. Ang Bamboo Rats. Na-check na naman ni Mario. Ang laki. Pero nasa gitna. Uy! Good. Second shot. Pumasok. Turnover. Kabiko, umatake. Kabiko, uy! Behind the back pass! Uy, gandang peke pala yun. Ryan Kabiko. Second shot. Uy! Kay Loling, dadalang bola. Ay! Lazy pass by Loling. Miranda sumundot. 10 points. Hot shots to Mirandres. Yes, sir! Let's see. Mabaoy, ang ganda. Kitang-kita po ni Ryan. Yes, sir! Back to double digit ang lamala. Ganda ng lead pass. Tapos a quick 4 points for Ryan. 13 ulit po ang lamang. Shoutout po sa second shot. Yes, sir. Dream. Kabiko wala. Mamadali po si Imperial. Uy! 10 na ulit lamang. 12 shoot. Ay, sayang. Ay! Norman Junicio. Sarmiento. Ang ganda naman. 2 points. Christian Pera pumeke. Garisma. Umikot. Garisma. Uy, ang daming ikot. Wala.
Yes, sir! Ang sipag! Mga nanonood sa ating live broadcast live here in Pacific Academy. Uy, 3 points ni Sarmiento. Di mo na lang kalamangan ng Maylin. Sarmiento looking ahead. Grabe, layo. Uy, that was a foul. 5 na lang. 1 up. Tikio, na kanyang bola. Tikio, umatake. 2 shot. Tikio, first shot. Yes, sir. And yes, sir. Tikio, uy, gandang bounce pass. Perer umatake. Ang gandang Euro step po yun. Side step. Ang gandang foul. Tikio, Bregarisma. Ang gandang reverse layup. Di Mario with the offensive board. Narisma. Umatake sa gitna. Narisma. Uy! Yes, sir! Grabe, narinig mo yung tulog na yun? Pauno, dadala ng bola. Uy, libre-libre. Kulita. Yes, sir! Huwag dapat pong pabayaan yan si Kulit. Perer. Dadala ng bola. 1-on-1. 1-on-1 kay Sarmiento. Uy, ang dami nagabang. Ang gandang peke. Uy! First shot is good. Canada or taga saan kayo sa Philippines? Kulita. Umatake. Floater. Yes, sir! Bola. Binigay kay Pauna. Pauna, tumira ng 3. Yes, sir! Woo! Ball. Uy, what a defense by Kulita. Temare with the screen. Perer. Kay Ford. Maklaben. Tekio, number 17. Grabe. Ang dami lang ginagawa ni Tekio. Maylin with 2-3 zone. Kulita. Yes, sir! May breakdown ng hot shots ang 2-3 zone ng Maylin. Pinawi ni Christian Perer. Grabe. Huli. Imperial. Tumira ng 3. Yes, sir! Grabe ko, umikot. Kabiko. Sorry, Perer. Maklaven. Nice fake. Wala. Temario with offensive rebound. The mass man. Kabiko. Umatake. Narisma. Uy, sayang. Kay Insan. Nakashoot si Insan. Shout out kay Ariston Gonzales. Sir, pagaling ka po. Salenga agad. Na bote. Salenga again. Salenga. Wow. A fake and a shot. Direk. Ramos, bumangga. Foul. Imperial. Kolita. On the other hand. Susi. Kolita sa 3. 3 points. Ferrer. Foul. So shout out sa mga 13,000 viewers natin. Kolita. Umikot. Foul. Still holding. Pumasok ang kanilang. Magre-relive tayo para sa ating last game. Let's graduate. Imperial sa 3. 3. And Bento. Ryan Kabiko. 4-3. Kabiko. Umatake. Pinasa. And extra pass to finish. Timario.
2 points.